Ngendo TV online. Kumbe batulize roho. Na kuna wengine vijana wanasema eti kama kwamba wenyewe wawapendagi mambo ya kupangiwa na wazazi. Mzazi akimpangia kitu na kabla anamsumbua. Labda nikimwambia baba yangu baba nataka nafasi fulani, labda anaweza kumzuia asifanye mambo yake. Hicho kitu ndio baadhi ya vijana huwa wanakifanya sana. Na ndio maana beko wanaingia mubwizi. Ndio maana beko wanaingia mambo mabaya. Unasikia example kungambo ya banamuke, utakwenda kuona anakwenda kubeba mtoto wa watu, weye hauna mwaye, inakuwa hasara. Baba sasa anaanza ukamata gharama ya bibi na ye pembeni. Vile ndio mzuri, haiko mzuri kungambo ya banamuke ile. Zamani hatukuwa vile. Unajua pato inaachana. Unaweza ukamata mwanamke vile baba yako hana pato, ule mtoto mwanamke unakuya kumutesa, siku mbili analala na njala, anakwenda kwapo. Na ndio maana bunyumba haiko inakawia. Baachi vitu ya namuna ile, na haitawezekana baache tena, kwa sababu inakuwa kama vile habitude. Unasikia kungambo ya kuchuuza, inafaa mwambie wazazi akupe ruhusa. Unataka kwenda wapi? Nataka kwenda fasi fulani. Uko na franka? Niko na franka ota. Japo ni yako. Unamwambia niko na franka hivi, nataka kwenda kuchuuza kitu fulani, fasi fulani. Sawa, kwenda. Ni yako. Hata kukataza. Lakini kwenda tu kutoka munyumba kwenda na ukingai kumamlaka ya baba yako, ndio akingali anakulisha, ndio akingali anakuvalisha, akingali anakusomesha, unaenda tu. Ile haiko mzuri, haiko baraka. Na ndio maana babiana baleo habana baraka. Habeko na baraka hapa. Asante sana ndugu msikilizaji wetu wa Ngendo TV. Mzee wetu anakuambia ya kwamba inabidi ukitaka kufanya kitu mshirikishe mzazi wako ili akupatie baraka za nafasi ambako unapokwenda, ili labda upate mafanikio mazuri. Yes. Na ukifanya kitu kama hicho utakuwa ni mtoto mzuri na mtoto mwenye kubarikiwa. Lakini ule ujinga ambao tunafanya sio mzuri zaidi. Mzee wetu tunataka kuzungumza kitu kingine. Unasema ya kwamba wewe ni mtu ambaye ulizaliwa hapa Baraka, ukakumalia hapa Baraka. Je, tunataka tujue kidogo hii Baraka kweli hapo zamani ilikuwa inaitwaje? Mji wa Baraka mbele ulikuwa unaitwa Baraka ama ulikuwa unaitwaje? Baraka zamani hapa Baraka hapa kulikuwa kunaitwa Masange. Masange ile Nkeni na Mbuka. Unasikia? Ndio ilikuwa inaitwa zamani sana tuyazaliwa sisi. Sasa wakati wa Bauni, wakati wa Waarabu walikuja, wakati Baarabu balikuya, balipitia Kasongo tunayua, bakaenda kubasambaratisha. Kisha kubasambaratisha kulikuwa mzungu moya, Mwarabu moya. Kwa sababu hapa Baraka kulikuwa benyewe kiisha development ya kiisha kukabula maadministration Baraka ilikuwa sektere. Hapa Baraka ilikuwa cheflia sektere ya Nkuku ya Basimukinji. Lulimba ilikuwa sektere ya Nganja. Kule Lulenge ilikuwa sektere ya Lulenge, na huku Tanganyika ilikuwa sektere ya Tanganyika. Sasa benye walikuwa ba chef de secteur, akiwa kusoma, asipokuwa yua kusoma, ni yeye ule ndio chef de secteur na ndio chef de groupement pale. Bazungu balikala nabo. Sasa ule mzungu ule Mwarabu mwenye alikuya, hakwenda directement kule kwenye balienda, alikuya hapa akaweka nani yake magaze yake, boutique kama duka hivi kubwa. Akaiweka pale kwenye kuwa dispensaire ya leta pale kule hospitali ya leta pale. Kwa sababu ingambo yake pale kwenye kuwa ile Papitere Musantu, kulikuwa Mwarabu mwingine mwenye alikutana hapa Bwana Saidi. Unasikia? Basi ule mzungu
mara nyingi sana. Ule Mwarabu mara nyingi sana, kama unakwenda kununua kitu kwake, unasikia, unakwenda kununua mfano nguo ya banamuke, nguo ya banaume, alikuwa anapana kado juu ya ile nguo. Ukienda kununua nguo, anapatia mwanamuke kitambala, anamwambia baraka yako yo ile. Ndio ilikuwa moyo yake ile. Ukienda kununua mfano kitu chote chenye kwa kilo, basi manguo, vitu vyote, sherti, baraka, zawadi yako ile ni baraka yako. Basi hapa kulikuwa parti 3. Parti ya kwanza Kotongo pale kulikuwa mzungu moya wa Kotongo mwenye alikuwa kufungula kazi ya kufanya bupamba, alikuwa pale. A partir ya pale kwenye kuyenga huyu Kotongo ile etage yake pale kwenda vile, ndio palikuwa panaitwa Kukotongo. Hata mtu anatoka Fizi, hata nakwenda wapi, nakwenda Kukotongo, ndio pale kulikuwa kaya ya batu ya kazi pale ndio nakwenda Kukotongo. Mwenye kutoka Lulenge, mwenye kutoka Nganza, naenda Kukotongo, ndio pale. Tulikuwa tunakabulana kutoka pale kwenye kuyenga Kotongo ile etage yake kuyati, unafika sasa kuinjia ya pale kwa Musantu ile pale kuni. Voilà, pale ndio ilikuwa inaitwa Bomani. Na ya Mboma ndio pale. Ndio ilikuwa fasi ya baleta bote balikuwa pale. Kulikuwa kuna jengo manyumba ya polisi, kulikuwa kuna jengo manyumba ya leta. Ilikuwa parti 3. Kisha pale ndio ilikuwa sasa kunaitwa Mboma. Mwenye kutoka Fizi, mwenye kutoka Lulenge, mwenye kutoka Lubonja na ya Mboma ndio pale. Maana yake anajia maneno kubasi kubaleta. Kulikuwa jite yenye kama administrateur anakuya obiasi wake wakati wa maresansema, anakuya kupanga pale. Ile ndio Mboma ile. Nasikia kutoka pale paka njia ya pale kwa Musantu pale yenye kupanda hiyo. Kutoka pale sasa bakatosha sasa ule mzungu pale, wakati alikuwa kuanja hospitali pale Aeyo, Rashidi Aeyo. Hakukuwa mahospitali. Kwanza wakati sie tulizaliwa tulizaliwa tu kumachucha. Unasikia mnyumba tu ya mafika hivi. Banaweka moto pale, wakati wetu si ile walikuwa banaita, tulikuwa tunazaliwa kumachucha. Sasa kisha pale kuanja pale kwa Bwana Saidi, unasikia, kisha pale kwa Bwana Saidi pale kuyati paka kuile njia yenye inashuka inashuka kule kukanisa kule kwa Katoliki. Ile ndio sasa ilikuwa inaitwa Baraka, kwa sababu ule mzungu sasa ule Mwarabu walikuwa banamhamisha sasa karibu ya Bwana Saidi. Ile ndio iliitwa Baraka. Baraka ndio mule centre commercial. Mulikuwa Barabu na ule mzungu moya wa Greki tulikuwa tunamuita Abobo, ndio mwenye alikuwa pale, na Elende ba Greki ndio balikuwa pale. Familia ya Cavadias ndio balikuwa pale, lakini mingi balikuwa Baarabu. Ile kuko parti mbili ya Kotongo ilikuwa inaanza tokea kule kwenye anayenga mabibanda vyake paka kuile njia yenye nashuka chini kule, ndio Kotongo. Kutoka pale ile njia yenye nashuka kule chini kufika paka pale njia yenye nashuka nyuma ya hii hospitali ya leta, ili ilikuwa inaitwa Mboma. Unasikia fasi yenye ilikuwa
mambo ya leta tu. Ilikuwa prison, kulikuwa matribunaux, kulikuwa chef de secteur alikuwa mule. Hata wakati 1946 pakatuma chef de poste hapa Monsieur Andre, pakatuma sasa chef de poste hapa, akayenga sasa ile nyumba ya kwenye kuko kunatumikia parke. Ile ndio ilikuwa mboma ile. Kutoka pale ti paka inje yenye nashuka ku papadiri hapa, ili ilikuwa inaitwa Baraka. Na huyo nani huyo Mwarabu yeye ndo aliachaga na pangelo jina, ama ni watu ndo walipanga tu wenyewe hilo jina? Watu sasa balikuwa banafanya hivi, banatoka Nganza, banatoka huko, mimi nitakwenda kununua yangu nguo, sitakwenda mubakomersa bengine, nitakwenda kwa Baraka. Mimi nitakwenda kwa Baraka kwa sababu ule anapanaka matabishi, unasikia. Sasa ile watu kusema vile, mimi nitakwenda kununua yangu kitu paka mabaraka. Benyikuwa hapa Baraka kwenyewe, nitakwenda kununua yangu kitu mwa Baraka, na kwenda kununua yangu kitu, basi ile jina inabakia pale, ndio ile jina ya Masange inatoka inabakia Baraka paka leo. Okay, asante. Samaki kuna kutoka historia ya Baraka. Na huyo mzungu alirudi, huyo Mwarabu alirudiaga tena malifiaga hapa? Alikufa hapa. Alifia hapa. Balikuwa bawili wenye balifia hapa. Alifia hapa, akafa, bakamuzika pale chini. Kulikuwa ndio kusema tokea pale kwa Baolelwa pale kule chini, kufika ti paka kule kwenye kuna yenga toto pale kwa Simombo hoteli yake hivi. Kulikuwa kinani kimoya kikubwa sana, kilima kimoya kikubwa, tuta moya mkubwa sana. Ndio ilikuwa hapa, tulikuwa tunaita Abungulu. Ile tuta ndio kwenye kulikuwa kuna kwenda kuzikwa wale Baarabu. Mwarabu akifa anakwenda kumuzika mule, Mwarabu akifa anakwenda kumuzika mule. Ndio vile pale balizikwa mule mwile tuta Mwabungulu, ndio kwenye balizikwa. Na alikufa sasa, ile jina inabakia paka vile Baraka paka leo. Mpaka leo nakuwa nabaki jina Baraka. Okay. Ndio niliona ile. Okay. Asante sana ndugu msikilizaji wetu, nakwambia mji wetu wa Baraka mbele ulikuwa unaitwa Abungulu. Si ndio hivyo mzee? Hapana, ilikuwa inaitwa Masange. Okay, msamani ilikuwa inaitwa Masange. Mausanjaka nkeni na mwene mbuka. Watana. Hiyo ndio ilikuwa mnaitwa, lakini sasa hivi inakuwa unaitwa mji wa Baraka. Maana mwenye jina lake alikuwa ni Mwarabu, ndo alituma mpaka hilo jina likatoka likabaki Baraka. Si ndio hivyo mzee wangu? Asante sana ndugu msikilizaji wetu, uwe pamoja na sisi. Hii ni Ngendo TV na leo tuko na mzee wetu hapa, anatuambia mawili matatu kufuatana na jinsi watu walikuwa wakiishi hapo zamani na historia kidogo ya mji wetu wa Baraka. Je, uliwahi kufika sehemu inaitwa Fizi? Ndio. Hiyo Fizi, kipindi ulipofika kule kwenye hiyo miaka ilikuwa katika stali gani? Fizi wakati bazungu banakabula sasa territoire yetu haikuwa Fizi. Ilikuwa inaitwaje? Unasikia? Wakati wa Monsieur Plimo, wakati wa Monsieur Plimo muma 1939 38 territoire ilikuwa kule Kilicha Alembelembe, ndio kwenye kulikuwa kunaitwa territoire ya Alembelembe. Monsieur Plimo ndio mwenye alianza kuanzisha ile territoire kule. Unasikia? Mbele ilikuwa inaitwaje jina? Alembelembe, ndio territoire ya Alembelembe. Ilikuwa mbele ilikuwa inaitwa territoire ya Alembelembe, Kalembelembe. Alembelembe kubwa. Ndio vile walikuwa wanaita kule. Ni iko pale Kilicha. Kilicha si ndio pale unatoka pale unaenda kupanda kima kwenda Fizi. Wala. Ya kwenda Lulimba. Lulimba kule kupanda Lulimba. Ndio. Kalembelembe ilikuwa pale Kilicha. Ilika. Hapa nini si Malika? Hapa nani ni Malika hapa? Kule ndio Ilika. Ndio kwenye kulikuwa territoire benye balikuwa kuforme pana Monsieur Primo, ndio tuliona.
Sasa kisha Mrs. Pittens tulikuwa tunamuita Bwana Cheko, unasikia, kwa sababu alikuwa na zoezi, kama iko anakusambisha yeye iko anacheka, anakusambisha wewe uko, yeye iko anacheka. Wakati sasa wewe unataka kucheka, asema mzungu anacheka, unafungwa miezi 2 unacheka mzungu, unasikia, au unapikwa biboko 8 pale pale unacheka mzungu. Mimi nacheka kwa sababu wewe unasema bwana, unacheka bwana. Hapana, kama mzungu yuko anasema wewe makako, hauwezi kusema. Gisi alikuwa anatesa baba mbele. Nasikia. Basi yule Bwana Cheko alikala vile titi anasema hapana. Sisi hatuwezi kuweka cheflia territoire huku ni mbali. Kumbe twende kuwekea pale Fizi. Pale Fizi kulikuwa hii nani fisi mingi sana hii bimungu. Fisi zile zenye unasikia liene. Voilà. Kulikuwa mingi sana, kumbe tuende kuweka pale, ndio katikati ya sektere yote 5, ilikuwa 5. Kulikuwa sektere sana, lakini sasa ni sektere 4. Ndio. Mbele kulikuwa 5. 5 balikabula wakati wa Mrs. Pittens na conseil de district de Yonge. Ndio balikabula vile. Bo kiisha vile baka, kwa sababu kulikuwa Itombwe ya Matayabo na Itombwe ya na Lulenge ya Matayabo na Itombwe ya Malekani, unasikia. Itombwe ya Malekani ilikuwa sekteri mzima ya Pasimukinji, na Lulenge ilikuwa Lulenge pale pale vile tu. Matayabo ndio alikuwa chef de secteur wao. Sasa wakati wa Mrs. Pittens banaona aseme territoire iko mkubwa, ile ya Mwenga ilikuwa kidogo, ndio bakaanexi sasa ile ya Malekani kule nani ndio kwenye Mwenga, ndio kuliishi Pasimukinji paka leo. Bo kiisha bakatosha kule territoire kule Kalembelembe, bakaya kuiweka pale Fizi, kwa sababu ndio katikati ya Lulenge, Tanganyika na Mtambala na Nganja, ndio bakaiweka pale. Ilikuwa 1938 hivi. 1938. Nasikia bakaenda kuipala paka leo, ndio vile territoire iko pale. Okay, asante sana msikilizaji wetu wa Ngendo TV. Mzee anakuambia kwamba mbele pale Fizi, hilo jina la Fizi limekuja baada ya bwana nani huyu kufika, bwana Mrs. Pittens alikuwa fanya Bwana Cheko alikuwa tu Bwana Cheko, na alikuwa fanya kicheka hivi kipindi anakuoji, ukicheka tu ni kosa kula vifimbo sana. Mnipita mateso sana hicho kipindi mzee wangu. Unasikia? Ndio. Basi unajua bazungu mara nyingi walikuwa wanatuona kila mara unataka kusema na ye makaki. Ndio ilikuwa jina yetu, tusi yetu ile. Pole sana, poleni sana. Najua sasa hivi umefikisha uko na miaka 90 ndio miaka uko nayo. Kwenye miaka yote kusudi mtu afikishe miaka yao kabisa yote, mtu anataka kufanyaje babu yangu? Bo kufikisha miaka 90 ni kupenda kwa Mungu yeye peke. Unasikia? Mungu anaweza kukuumba, unaweza kufika miaka fulani na unafika bila condition. Bo ya pili, maisha yako we peke uichunge. Unasikia? Uchunge maisha yako. Kuchunga maisha ni nini? Kuchunga maisha iko kitu nguvu. Usiweke tamaa mingi kufranka, kupita mapendo ya watu. Unasikia? Kupita mapendo ya watu. Kuna wengine wanaweka tamaa mingi kupita mapendo ya watu. Na ndio maana unaona babiana banaacha baba yabo na mama yabo, banakwenda kwenye banakwenda baba yabo na mama yabo habeko. Unasikia? Bo kama uko mkazi kurespekte sheria za kazi. Mfano sisi tulitumikaka na Babelgi, tulikuwa tuna respekte vile Belgi alikuwa anatukomande.
Wakati tunapata independence tulikuwa tuna respecte. Sasa sawa, mimi niko soda, nilikuwa na respecte vile bakubwa yangu balikuwa banafanya. Kama haiko vile hauwezi kuishi. Uko na mbili, unaweza kufa au kuharibisha maisha yako bure. Unasikia? Kumbe uwe na kitu hiki, upole kwanza, kutokuwa na tamaa ya banamuke. Kuna pengine unaweza kwenda kuharibisha mtoto mwanamuke wa baba yake anayua vyake, haukumuoa. Wakati haukumuoa sasa, ala, anaharibisha mtoto yangu bure hivi kabisa, anakuya kumharibishia nani yake hivi. Bana kuloka, unakufa. Banamuke ya watu. Acha kabisa ile njia. Ile njia tatu ile mara nyingi sana inafupisha maisha ya watu. Kitu kikubwa sasa cha ine ndio hii. Mioleo. Huyu fulani anatoka huku, kama ni Kongolo, anatoka kama ni Burundi, ni Murundi kule, kama ni Munyarwanda, kama anatoka Kinshasa, wewe unakamatana naye urafiki. Unaacha sasa shauri za baba yako ya kiasili, wewe unambatana na ule, atakuingiza sasa mubwizi kuwana, unakata siku. Kumbi nafaa mtu katika maisha yake awe mtaratibu. Ya tano, kumcha Mungu. Basi ikala Mungu tu, usiweke ule ndio anakuwa na dini fulani, ule ndio anakuwa na Mungu mwenye kuonekana. Hakuna Mungu mwenye ataonekana siku hizi, hakuna. Siku hizi dini zote ule mwenye atakuya atakuweka. Yesu alisema hivi, ni habari muhistoria tu. Muhistoria ndio batakwambia, hakutakuwa asema kuya huku kudini yangu uone Yesu ndio ule. Hakuna kuingia madini yenye muyue. Mara nyingi utakwenda kuabudu sasa mtu mwenjako ndio anakuwa Mungu wako. Tuchunge moyo, tuchunge uzima wa moyo na tuchunge uzima wa mwili. Kuchunga uzima wa mwili ni kuondoka kutamaa ya franka, urafiki wa batu benye uyuane nabo, urafiki wa batu babaya. Unachunga mwili wako na utaweza kufika miaka 91. Sawa, mimi sikuwa na ile desturi, nilikuwa mtaratibu tu. Ulevi, bangi, unasikia? Bangi, urevi, kwa sababu bale batu benye ujuane nabo, batu benye nabo nani desturi moja, banaweza kuingiza mubulevi, na ukiisha kuingia mubulevi banakupa bangi. Unasikia sasa? Ukiisha upata bangi, maisha yako inaharibika. Kumbe bawe batartiu bakuchunga bitu biwili. This is Ngendo TV online.